हेलो हाय नमस्कार सांग माने आपण माने केमती अछंती। आशा करुच्ची आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आ गोटे नुआ वीडियो रु मु आपण माननकु स्वागत जणाउछि। आसंतु आजी बुली जिबा आम गाँ रे थिबा माँ अंधारी मंगला मंदिर को। एठारे प्रत्येक वर्ष माँ अंधारी मंगलांकर वार्षिक उत्सव अनुष्ठित होइथाय। एही वार्षिक उत्सव प्रायतः 3 दिन धरी चली थाए। माँकर समस्त भक्त माने एही वार्षिक उत्सव रे जोग दे थांती। एही वार्षिक उत्सव प्रथम दिन माँकर घट उत्तोलन कराइथिला। माँकर समस्त भक्त माने गाँ रे थिबा पोखरी को जाई पूजा अर्चना करी माँकर घट उत्तोलन करिथिले। समस्त नारी भक्त एवं पुरुष भक्त माने एही वार्षिक उत्सव रे जोग देइथिले। এই वार्षिक उत्सव द्वितीय दिन रे माँकर यज्ञ आहुति होइथाय। यज्ञ कार्य अनुष्ठित होइथाय। समस्त भक्त माने फल पुष्प नै माँ को मंदिर को माँ को दर्शन पाई जाई थांती। मु मध्य एही द्वितीय दिन माँ को मंदिर को जाइथिली। मु एठारे बिना छुंची रे किछि अर्ख फूलर हार देखंतु केते बढ़िया मु गुंथिछि। गोटे नुआ प्रकारर एही अर्ख फूलर माळ देखंतु बिना छुंची रे केवल सूतारे यहा गुंथिथिली। मु 3टी माळ गुंथिथिली एवं एइटा को मु छुंची सूतारे गुंथिथिली। एई माळटी को मध्य मु छुंची सूतारे गुंथिथिली। एटा बिना छुंची रे गुंथिथिली। एही अर्ख फूलर माळ नै आमे मंदिर को माँ ओ मु जाइथिलु। जेउ भक्त माने 1 मास धरी अरुआ अन्न एवं निरामिष खाई थांती, माँ को नीति नियम रही थांती, से माने एही यज्ञ कार्य रे माँ को ठारे संकल्प करी थांती। माँकर वार्षिक उत्सव प्रत्येक वर्ष माँ को मंदिर रे अनुष्ठित होइथाय। बहु दूर दूरांतरु माँकर भक्त माने माँ को निकट को आसी निजर मनोकामना निवेदन करि थांती। केतेक भक्त माँ को मंदिर को मध्य खुशी रे किछि दान देई थांती। माँकर मंदिर आज द्वितीय दिन। यही द्वितीय दिन जो नारी भक्त माने
ନିରାମିଷ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ଖାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ମାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ। ଏହି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ ଶିବ ଶଙ୍କର। ଏହା ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତଥା ମାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ଆଲୋକରେ ସଜାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷରେ ନିଜ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପାଇଁ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ନଡ଼ିଆଟିଏ ପକାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ମାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇସାରିବା ପରେ ମାଙ୍କର ଚରୁ ଏବଂ ପାଦୁକା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଗୁନ୍ଥିଥିବା ଅରଖ ଫୁଲର ମାଳ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଶିବଙ୍କ ବେକରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରାଇଥାଏ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ, ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଏବଂ ମହାଦେବ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏହିପରି ପାଞ୍ଚ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।